Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdal. An Abdillah ibn Busrin anna a'rabiyan qal ya Rasulullah man khairun nas qal man tala umuruhu wa hasuna amaluh rawahu Tirmidzi. Hadirin sidang jamaah setia Bumi Sholawat yang diberkahi Allah. Alhamdulillah, kajian di malam yang penuh berkah ini ditandai cuaca cukup cerah. Mudah-mudahan cuaca yang cerah ini sebagai pertanda baik bagi kita semua. Salawat serta salam mari kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan untaian doa. Mudah-mudahan sekelumit ilmu yang saya berikan di malam yang penuh berkah ini senantiasa dijadikan nilai tambah dalam rangka peningkatan kualitas iman dan Islam kita ke taraf yang lebih baik. Kantu ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi Allahumma salli wa sallim sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmillahi tombo ate ekole masawar maca Quran angen
angen sakmaknane kabeh salat wengi lakonan kaping telu wong kang saleh kaping papat iku weteng ing kaping lima deke lamun salah sijine sapa bisa ngelaka insya Allah alhamdulillah sedaya sing rawuh kula dongaaken dipun cintai Kanjeng Nabi. Tambah umure tambah sempurna iman lan agamae. Tambah nata dzikire. Akeh istighfare. Akeh sholawate. Panjenengan pejah sak wayah-wayah kula dongaaken bisa netepi iman lan Islam. Beto gendera husnul khotimah. Monggo ngaji bareng kula irasirus tirakat. Sing betah melek kula dongaaken jembar rezekine. Hasil hajat dunya akhirate didono sangka balak lan Poncobaya. Stop. Pak. Umur kula lan sampeyan iki mboten melok duwe. Mulake durung mesti wong tuwa matek dhilik. Wong nom matek kari. Sebab gak melok dijogok sawaya-waya sampean gak sok protes, gak sok nggugat. Understand? Umur manusia bukan miliknya. Kadang-kadang kula kali sampean lali omaku, sawaku, nggih ya? Montorku. Kocik mekiti. Wong umure ae gak melok. Durung mesti tuwek matek dhisik. Durung mesti enom matek kari. Malah akhir-akhir ini ada sebuah fenomena sing matek rombongan ini biasa sing nom-nom. Pesta miras. Ngombe cokrik. Balapan liar. Nggih mboten? Sing hati-hati. Ya. Umur manusia bukan miliknya. Umur yang digunakan hidup bersama Allah, itulah umur manusia yang sebenarnya. Ya wis kayak ngaji ngene iki Pak, ya Allah. Besok ketemu. Besok bakal dadi seksi dan pembela tatkala niku kula kali sampean menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bisa dilanjut.
sing hati-hati lang waspada. Nek wis umur gamel duwe, ya kudu siap-siap. Dipanggil sak waya-waya wis sangune wis cukup. Lah ngoten to? Nggih. Ojo nggih tok lho. Umpama sampeyan ditimbali sak waya-waya wis cukup sangune. Sering kula matur teng panjenengan, mboten bosen-bosen kula. Saben-saben lunga iku butuh sangu. Makin ado lungae dibutuhno sangu sing luwih akeh. Mboten nenten lunga sing paling ado kejaba lunga menyang akhirat melalui kematian. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulai sampean delok Cina ku nek mati, disangoni karo anak putune, duit palsu. Kok coba ana Cina mati kok sangon duit temenan, tak bongkar kuburane. Nek gak wani bongkar tak bongkar mbak aku. Sing disangokno duit monopoli lho hari kok. Sing gedulinan arek cilik-cilik lho. Pak, banyak orang berumur panjang tapi manfaatnya kurang. Banyak orang berumur singkat namun padat manfaat. Rungokno temenan iki bahasa ngene, Pak. Banyak orang berumur panjang namun manfaatnya kurang. Banyak orang berumur singkat tapi padat lah dalu niki sampean tak kei pelajaran untuk membaca sejarah orang besar. Membaca salah satu orang soleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa ingin menjadi orang besar yang sering membaca sejarahnya orang sing sapane wong minta dibajingan, maca sejarahe. Gampang kula nek ceramah. Barang siapa ingin menjadi orang besar, yang sering membaca sejarahnya orang besar. Sebab apa yang dibaca seseorang, begini loh, akan mempengaruhi sikap mental dan kepribadian orang tersebut. Biyen niku ana komik sing terkenal Kopingho. Napa? Ero aku ndrik. Wong kadung seneng komik ya Allah. Tangi turu ya. Tunggale HP ku lho. Ono wong iku masyaallah turune nggawa tunggale wong Sumberjo iku. Diceritani ya. Wisuk-wisuk moro masyaallah ya alhamdulillah. Napa bah? Bojo kula sak joge ngaji nang sampean duwe keistimewaan luar biasa. Turune lho raine murup ya. Mosok bangke. Lah kiai gak cukup pinter kudu cerdas. Mosok wae wong nyantri durung suwe murup ya. Engko lagi tahu sekolah, Pak. Tahu sekolah. Tentunya pendekatan logika saya, Masya Allah, tidak bisa diremehkan, Pak. Sampeyan kaya amalan nopo sih bojoku nek turu kok tak warang ngene lho, Pak. Iku dudu wirid. HP ini durung dipaten. Didelok temenan cocok ya Allah Gus kok titis Gus. Lho kiai ku Pak, gak cukup pinter kudu Dadi bojone iku murup ketok padang itu apa-apa, Pak.
Insyaallah mapan turu HP-ne digawa. Durung dipateni insyaallah. Dadi Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa dilanjut. Banyak orang berumur singkat namun padat manfaat. Sejalan dengan pesan suci baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abdullah ibn Busrin anna A'rabiyan qala ya Rasulullah man khairun nas qal man tala umuruhu wa hasuna amalu rawahu Tirmidzi. Ada seorang badui ku Arab desa, Arab pedesaan. Sampai saiki jauh akeh badui ku. Mulai biyen kono rumor nek wong mbeling lunga kaji mesti diwedeni karo ojo. Budal haji lho kon. Mrono kon dipangan badui kon. Gak waras budal ya gak mungkin dipangan. Pola awakmu koncone. Sampai saiki badui ya ono. Jawa Barat itu akeh badui. Ada seorang badui berkata, "Ya Rasulullah." Iki ya nida, ya memanggil. Mulai ana wong marhaban diwaca ya marhaban ya nurul aini. Niku salah, Pak. Marhaban ya nurul aini sebab ya iki ya nida, ya memanggil. Ya Rasulullah. Siapa orang terbaik itu? Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, "Qal man tala umuruhu wa hasuna amalu." Rawahu Tirmidzi. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Rawahu Tirmidzi. Sampeyan tak dongakno dawa umure. Bagus amale. Niki gak gampang, Pak. Sebab wong nek wis tuwek umure dawa. Iku biasa balik dadi arek cilik maneh. Insyaallah wis mangan jadi durung. Dikandani jare dilokno. Pak. Nah, sampeyan tak dongakno dawa murid tapi bagus amale. Banyak orang berumur panjang namun manfaatnya kurang. Di sisi lain banyak orang berumur singkat namun padat manfaat. Lah dalu iki tak bukakno sekelumit sejarah wong saleh muga-muga ketularan ya. Sak ngajian dibukakno situ, sak ngajian dibukakno situ. Materi ini durung entek wong wis mateki. Saking kae materi. Ada orang yang bernama, sama catat nggih? Al-Imam Al-Alama Abu Zakaria Muhyiddin bin Sharaf An-Nawawi. Ad-Dimaski, Damaskus. Yang lazimnya di masyarakat kita disebut Imam Nawawi. Imam sinten? Iki gak sekedar top, Pak. Top markotop. Sampai muni bareng. Al-Imam Al-Alama Abu Zakaria Muhyiddin bin Sharaf An-Nawawi. Beliau hanya berusia 45 tahun. Tapi banyak sekali prestasi dan karya-karya ilmiah beliau. Sering saya katakan, cuma sampai lali. Makna panjang umur bukan ditentukan seberapa lama kita hidup di dunia ini. Tapi sangat ditentukan seberapa banyak prestasi dan amal soleh yang kita kerjakan.
Beliau Imam Nawawi itu umurnya 45 tahun. Tapi prestasi, karya-karya ilmiah yang ditinggalkan banyak sekali. Semasa hidup beliau, Allahumma sholli ala Muhammad, adalah ulama yang sedikit tidur dan selalu menyibukkan diri dengan menuntut ilmu. Beliau, Masya Allah, sangat sedikit tidur. Lah kula kali sampean monggo tak takoni gak usah dijawab brawokan ya. Kira-kira meleke karo turuhe kada pundi? Sing wani jawab kayak melek ngajung. Ono sing melek tapi 41. Delok Liverpool. Serius. Semasa hidup beliau Imam Nawawi waktunya dicurahkan menuntut ilmu, berdakwah, insyaallah memberikan pencerahan kepada umat. Menulis kitab, menyebarkan ilmu, ibadah, wirid, puasa, dzikir. Sabar atas terpaan badai kehidupan. Kau ono urip sing gak ono ujian, gak ono wong Imam Nawawi wong saleh waline Allah ya coba ayo gede kok. Keluasan ilmunya pun beliau abadikan dalam sebuah kitab, karya-karya sangat fenomenal dan masih terus menjadi kajian utama para ulama. Lebih-lebih di Indonesia, khususnya di tanah Jawa. Niki ini tak sebutnya karya Imam Nawawi niki Pak. Subuh durung buyar. Umpama gak ono barokah Allah, gadek ngarang Pak. Umurnya nulis tok lho gak cukup. Saking banyak karya ilmiah beliau. Allahumma sholli ala Muhammad. Padahal gak undat-undat. Sedina iku ditamoni calon dokter telu perguruan tinggi iku beda-beda. Ana sing teko Jogja. Ana sing teko Jakarta. Ana sing teko Surabaya. Nulis disertasi lu bingung. Ilmune akeh tapi untuk menuangkan tulisan lu bingung. Tolong Bapak Ghazali sampean dalaken kesaktian sampean. Endas kula iki sampean sebel cek iso cair, budek kula kate nulis iku. Nduk endas iki bak. Tapi gak iso nulis. Tak warai, ya iki aplikasine penuh. HP ku nek kebleken aplikasi. Masya Allah. Akhirnya awal rada ngrekes. Tak jak pelayon nduk futsal kene. Wis tuku sepatu, wis tak latih mlayu-mlayu, cek cair. Gobloke iki cek cair. Wis prayo aja ndelok kitab sementara ayo pelayon mbek aku. Sabtu tak latih badminton. Minggune nunggang kuda. Loh, hidup ini butuh keseimbangan, Pak. Pak. Bareng mari tajak pelayon. Enteng das kula ya. Iya, gubak-gubak ilang. Iki mana kekencengan, keseriusan. Nah, tadi mbun. Sok lali, nek bengi tas be umetno. PS2 yo manfaatno. Kadang-kadang kadung seneng wiritan tas betok diumetno. PS2 gak diumetno. Enggak ada gupek. Enggak ada apa? Itu PS2 kok. Oh, bebanser ya. PS2 gak paham. Iki masjid Kawani sing paham ya alhamdulillah, sing gak paham alhamdulillah. Mbok nang jaba kono takon napa yai PS2.
calon dokter. Wis mari tak gorek nang ngene lho ya tulisane ngene. Ngene. Engko nek dosen pembimbing nyalano, kok rene tak bimbingi dosene kok. Nek metode penulisan kok ada disalahno, kok rene dosen pembimbinge. Tak jake pertandingan nulis mbak aku. Pak, kitab-kitab Imam Nawawi sendiri menjadi kitab yang diajarkan di berbagai pondok pesantren seluruh Indonesia. Hingga berskala internasional. Allahumma sholli ala Muhammad. Ia digelari sebagai muhyiddin yang menghidupkan agama. Namun ia Masya Allah membenci pada julukan gelar itu karena rendah hati. Saking tawadhu'e gak gelem dikai gelar sebagai seorang muhyiddin. Understand? Kadang-kadang kaji nek duntang tonggoe nulise kaji gak ono. Purik gak bobo. Soro dek kaji kepanasan bayare larang antrine suwe. Ana mubalik dundang ceramah jenenge MC-ne iku nyebute keliru gelare gak disebut. Porek gak gelem ngapi pidato Serius sih nek menjenenge mau nyebut. Tepak ngaji bareng kula. Wis jarene wis cek porek. Insyaallah wis tak rangkep engko amplope kan aku pisan ya. Jenengku sebutan sakarepmu wis. Gak penting iku, sing penting kan ngene niki. Kok kon sebut jenenge dawa tapi gak ngono ne ya, penundang maneh wis tak wara geger kula ora kok. Oh, no Pak uang jeluk dihargai. Penyebutan nama kudu bener, gelar kudu komplit. Lah nek gelar iku dawa wae lah, waktune entek ya, Pak. Jadi Imam Nawawi di gelar muhyiddin ini mboten kersa. Apa? Karena tawadhu'e. Sebagai ulama yang sangat rendah hati. Di antara karya Imam Nawawi Al-Adhkar, Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawi, sebagian mawon Pak. Minhaj Syarah Sahih Muslim, Majmu' Syarhul Muhaddab dan lain-lain. Umpama mboten enten barokah, ya cepet ya. Umure digawe nulis tok gak ngarang, gak cukup. Understand? Gak ngarang, gawe nulis dan mboten cukup umure. Karena umurnya 45, karya ilmiahnya sangat banyak sekali. Lah kadang-kadang di Indonesia gelare wake gak duwe karya ilmiah. Mbah tuku nduk mall. Gelare tuku biyen niku ana perguruan tinggi nduk Jawa Timur nek jenenge mau nyebut. Iku mahasiswae 50 tapi nek wisuda 2000. Iki menungso tak campur jin. Alhamdulillah ditutup karo menteri kita Pak Nasir tegas ditutup. Jadi mahasiswa iku 50 tapi nek wisuda 2000. Wis Pak kata sebut Pak. Bareng iku ditutup. Yo akeh sing protes karena banyak orang yang diuntungkan gak di sekolah nemu gelar. Wis dadi camat, dadi kok. Ditakoni, ijazah sampean kan palsu. Siapa bilang palsu? Wong yang jual bilang asli. Wong sampean gak ikut beli kok ngarani palsu. Yang beli kan saya, yang jual bilang bahwa ijazah ini
Sing paham alhamdulillah. Sing gak paham alhamdulillah. Wah, dilaporno cak lontong ae arek. Jarene cak lontong. Jangan menuntut ilmu karena ilmu tidak bersalah. Itu cak lontong ah. Wah, ke bahasa-bahasa cak lontong sing lucu. Jangan menuntut ilmu karena ilmu loh, wong tua iku mantuk-mantuk. Allahumma sholli ala Muhammad. Pak, insyaallah muga-muga anak putu kulan panjenengan insyaallah mendapat percikan keberkahan, diangkat karo Allah, dikei rezeki ilmu insyaallah seperti Imam Nawawi. Niki makamnya di Nawa, 90 kilometer sebelah selatan Damaskus, Syria. Ini gak jarane wong kula tau mriko, ping 3 kula mriko niku. Pundi, Pak? Kampungnya jenenge Nawa. Insyaallah. Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi 90 kilo di sebelatan Damaskus. Kira-kira Damaskus itu untuk Surabaya. Nawa kampung Imam Nawawi ku Malang kurang atau dedik. Kepanjen lah. Surabaya kepanjen niku insyaallah 90. Mulai ana wong-wong ceramah kok kitabe gambare macan ae. Wong kitab gambare macan gereng ae. Isine meden-medeni ae. Cak wong dimusyrikno, cak wong dikafirno, cak wong dimurtadno. Iku berarti mubaleke gambare kitabe gambar. Golekno ae kitab sing gambare singa. Pak. Carilah kecintaan Sang Pencipta. Sesungguhnya Allah menjamin akan menanamkan kecintaan terhadapmu di hati ciptaannya. Tahu kuri. Jika engkau sudah dicintai Allah, Dia akan membuatmu diterima di bumi. Allahumma sholli ala Muhammad. Carilah kecintaan Sang Pencipta. Sesungguhnya Allah menjamin akan menanamkan kecintaan terhadapmu di hati ciptaannya. Jika engkau sudah dicintai Allah, Dia akan membuatmu diterima di bumi. Allahumma sholli ala Muhammad. Tulisin loh, kok keliru loh ya. Aja sing digoleki cintai. Dicintai maratuwa wong tua, maratuwamu mati bingung kon. Kadang-kadang durung mati stroke wis bingung kon. Carilah kecintaan Sang Pencipta. Allah Subhanahu. Nek abang Sang Pencipta itu Allah Subhanahu. Sesungguhnya Allah menjamin, siapa sih jamin? Akan menanamkan kecintaan terhadapmu di hati ciptaannya. Jika engkau sudah dicintai Allah, Dia akan membuatmu diterima di bumi. Stop, sing paham alhamdulillah, sing gak paham alhamdulillah. Sebagaimana sabda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kula waca gena-gena muga-muga oleh barokah hadis niki. Wis masih gak paham pokok krungu dawuh Kanjeng Nabi barokah lah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha idza ahabba 'abdan da'a Jibril faqal inni uhibbu fulanan fa akhibbahu. Qal fa yuhibbuhu Jibril.
summa yunadi bis sama fayaqul innallaha yuhibbu fulanan fa akhibbuhu fa yuhibbu ahlus sama qal summa yudau lahul qabulu fil ardi rawahu Muslim. Luar biasa sabda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diterjemahkan apa ditinggal mulai? Catat. Cekap balik ngaji pegel. Jika Allah mencintai seseorang, koma aja tulis koma lihat fitnah ya. Dia akan memanggil Jibril dan berfirman, aku mencintai si fulan. Maka cintailah ia. Jibril pun mencintainya. Selanjutnya Jibril memanggil seluruh penghuni langit dan berkata, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Seluruh penghuni langit pun mencintainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemudian diturunkanlah untuknya kecintaan penduduk bumi. Rawahu Muslim. Stop. Allahumma sholli ala Muhammad. Tak terjemahane cara Jawa ya. Allah ku nek wis nyintai wong, muga-muga sampeyan dicintai Allah. Allah manggil Jibril dan berfirman. Siapa sing berfirman? Allah. Kudu certasnya Allah ku berfirman. Nek Nabi insyaallah RT ngomong. Engko Pak RT berfirman tak tabok kon. Ya orang kayak pengajian sampai ngurus bahasa Indonesia iki. Sampeyan kudu cerdas. Nek berfirman kan ditakoni sapa? Allah, ngono ya. Untuk Madura iku ana kiai cerdas. Maca Quran diwarak hadis. Keliru, Pak. Ditegur, Pak Yai, bukan hadis Al-Quran. Apalagi kalau itu Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Pak Yai, itu bukan hadis, tapi Al-Quran. Apalagi kalau Al-Quran, lebih kuat itu. Paham nggih? Nira nang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ngajeng Pak Kiai. Itu bukan hadis Pak Kiai, itu Al-Quran. Cepet Kiai ini, apalagi kalau itu Al-Quran. Ngerti aku nih? Lebih kuat itu. Pak, sampeyan dikei ngaji. Pak, bile Gusti Allah nyintai wong iki nglayani sing awam-awam. Allah nimbali Jibril. Allah dawuh, aku mencintai si fulan. Maka cintailah. Cinta ana Jibril iku, sebab aku cinta wong iku. Understand? Lah wong sing merintah Allah wah. Jibril mencintai karena diperintah Allah. Wis tak tuntune dituntun ngene juga paham ya wis. Tak gendong gak paham tak buyukno temenan. Salah jenengipun Jibril iku wis nimbali seluruh penghuni langit. Dan berkata, "Weh, penghuni langit kabeh penduduk langit,
Sesungguhnya Allah mencintai fulan. Fulan itu bisa jenengi sapa, bisa bondet, bisa sapa, pokoknya jenengi wong. Paham mboten? Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Seluruh penghuni langit pun mencintainya. Berarti seluruh penghuni langit mencintai. Sing ngomando Jibril alaihis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemudian diturunkanlah untuknya kecintaan penduduk bumi. Nek wis Allah mencintai, Jibril mencintai, penghuni langit, penduduk langit mencintai, wah penghuni bumi semua mencintai karena komando insyaallah. Satu yang mencintai pertama Allah, dua tiga penduduk langit, penduduk bumi ini makmuman lillahi. Karena Allah menurunkan, apa yang diturunkan? Supaya penduduk bumi mencintai orang yang dicintai Allah, dicintai Jibril, dan dicintai penghuni. Understand? Understand? Saya kira lah kira-kira kula kali sampean niki dicintai Allah apa gak? Pak, sing kudu ditafakuri, kira-kira kula kali sampean dicintai Allah, dicintai Jibril, dicintai penghuni langit napa mboten? Yo ayo ngaji bareng-bareng iki kok didelok lah kan ta? Ya apa iso dicintai Allah? Wong duwe akeh, zakat gak gelem, sedekah gak gelem, infak gak gelem, melo aliran salim saedi. Ya apa ngaku dicintai Allah? Dicintai Jibril, dicintai penghuni langit, wong tidak mau berbagi kesejahteraan dengan yang lain. Mentinglah jidae mau waditi kaila ya Allah. Kepara dikirim memeng. Wah, memeng insyaallah. Tapi saiki dikemiten. Nek salaman karo kiai diocok-ocok tok. Lesuk kiai. Insyaallah, iki tak terusno materi iki nggo saiki Imam Nawawi meneh sapa. Aku tak critani wong sing loman-loman. Engko 3 wulan ke depan tak critani sejarah wong medit mau medit iku. Cek iso ngambil pelajaran, melok sing ndi engko. Lah ngoten to? Wis dikandani. Memberi itu kaya. Ketika kita memberi kepada orang lain, dalam waktu yang sama kita menerima. Wis tak ke ilustrasi ana wong picek mlaku nduk waktu malam. Lah ngoten to? Tangan tengene nyekel tongkat, tangan kiwae nggawa lampu. Digeguyu karo wong sing liwat. Sampeyan iki picek mlaku kok bengi-bengi wis nggo teken gawa. Damel napa sampeyan picek kok nggo lampu iku damel napa? Masih lampune pewadang sampeyan gak iso ndelok. Ternyata sing picek iki jamaah Gus Ali, cerdas wonge. Lho sampeyan iki yo, iki picek mau tau gak ketok. Masih lampu sing tak gawa pewadang iki gak iso ngrobah picekku, tetep aku gak iso ndelok. Cuma aku duwe keyakinan. Lampu sing padang tak gawa iki iso madangi wong liya. Sing nomor loro nih ada arus balik, wong liya gak nabrak aku. Paham napa mboten? Ketika kita memberi dalam waktu yang sama ketika kita menolong orang lain dalam waktu yang sama kita menolong diri kita sendiri.
Ini luar biasa Pak, sing cerdas. Sing gak paham, mbon wong picek. Tangan tengene nggawa teken mbos opo maksudnya? Pancene gak cerdas. Pak. Lah sing geguyu pancen wong gak cerdas. Sing geguyu wong picek nggawa lampu pancen gak cerdas. Umpama buku mau ndelok sampulnya saja tidak tahu isinya. Lah kan ente? Iki kayak pengajian yang gerapak iki ae. Larang iki. Tak tungakno cerdas. Muga-muga sampeyan dicintai Allah. Dicintai Jibril. Dicintai penghuni langit. Insyaallah nek ngono Allah nurunno apa? Nduk atine ciptaane iku dikrentekno nyintai sampean. Yang menggerakkan adalah Allah. Iku wong apik, iku wong apik, iku wong apik. Dadi gak usah pencitraan, gak usah iklan, gak usah diumumno. Nek wangi ya gondone wangi, nek badhek ya Pak. Diterangno. Wis, tak tuturno jarahe wong sing ide-ide ae kok sampe nangan-nangan nggih. Sekelas beliau Al-Arifillah Al-Maghfurlah. Al-Walid Hadratus Romo Kiai Haji Abdul Hamid bin Abdullah bin Umar Pasuruan. Nuwun sewu. Cok wong iku ngarani nek iku kekasihne Allah waline Allah. Kejaba wong sing hasud. Kejaba apa? Hasud. Mbah Hamid itu gak tau pidato nduk umum. Pak, gak tahu masang iklan nduk majalah nduk koran, gak tahu ono muasal banan di sono rekening. Pelet ada. Sampeyan delok nduk koran. Wah, pelet ada, susu ada. Dia kami tidak tahu pidato nduk umum. Gak tahu menawarkan dirinya, tapi cok wong seneng. Setiap orang mencintai, kejaba wong ya melok hadis iki wau, paham napa mboten? Sekelas Mbak Ut, Gus Ut Pager Waca. Mboten tahu Gus Ut longgo meneng men godhek. Lah kon bahan sing atik mun godhek-godhek Gus Ut cundhu. Ana wong arek niru Gus Ut jemuan nduk Masjid Jamek Sidoarjo tempat wong sembayang sae digokoni wong-wonge. Kira-kira dijarne apa digebuki wong sak masjid. Ya tirune gak digebuki sak masjid kon. Sekelas Mbak Ut iku nek ana wong duwe dijoko, sopeneng. Riko adik niru ngono. Ayo wis. Saestu. Dadi nek ana wong kok duwe dijogo Mbak Ut sawenenge gak ilang-ilang. Wani kon niru kon. Jemuah jang iki nang Masjid Agung Sidoarjo jemuahan Pak sembahyang karo wong do juga. Dicekel satpam apa gak? Pak. Jadi uang nek wis dicintai Allah, ngono nggih? Gusti Allah nimbali Jibril. Bril, aku le cintai kau. Maka cintailah. Ah, sing ngomong Jibril yang penghuni langit. Iki dicintai Allah, aku cintai. Kon cinta? Nggih, siap. Laksanakan. Ojo eling banser. Dikon mimpin upacara. Laksanakan. Banserin jawab, insya Allah.
Allahumma sholli ala Muhammad. Jelas ya? Jika Allah mencintai seseorang, Masya Allah, suwe nerjemahan. Saya enggak cerdas bahasa Indonesia, Pak. Jika Allah mencintai seseorang, dia akan manggil Jibril dan berfirman, aku mencintai si fulan. Maka cintailah ia. Jibril pun mencintainya. Selanjutnya Jibril memanggil seluruh penghuni langit dan berkata, sesungguhnya Allah mencintai si fulan. Maka cintailah dia. Seluruh penghuni langit pun mencintainya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kemudian diturunkanlah untuknya kecintaan penduduk bumi. Jadi penduduk bumi itu makmuman lillahi ta'ala kepada penghuni. Jangan sampai menjadi orang umum untuk bumi tapi tidak dicintai penghuni langit. Paham Pak? Ngerti aku niki? Kok kula ngomong penghuni langit delok manuk menangan. Wis Pak mun. Insyaallah. Diceritani nggih. Wow, kula didayai wong masyaallah. Tensi duku didayai wong lho masyaallah rada suda. Bakul burung nduk mriki lepas larangan. Denger kirangan sinten sing nuwun sewu yai kula niki penggaweane dodol manuk ing lepas larangan nggih wonten napa. Sakderenge kula nyuwun sepunten sing kuwat yai. Terus panjenengan niku enggak ada obat kangge urusan burung. Loh. Sampeyan kok aneh. Wong isaken sampeyan bakul burung, kok takon kula obate? Dadi ngoten yai sepunten sing kathah. Sing kula maksud iku burung niki lho ya. Aku oleh guyu jawab. Pak, sampeyan ono ae kula niki pegel mboten saged tilem pinten-pinten dina kon. Saestu tak jawab. Niki kesalahan sampean. Wong manuk-manuk sing ngono sampean ramut, manuk sampean dhewe gak sampean. Nggih mboten tega pun nggih niki sampean niki pun. Insyaallah. Insyaallah yai nek niki hasil kula masyaallah badhe ngaos senenan niku lho yai. Wis tak kei sampean. Tapi tolong sampean bel bojo sampean niki. On napa op? Nek ade iki op pun coba-coba niki sampean nombe. Insyaallah sudah mantang-manting sampean. Oh, no mawon, Pak. Hai. Insyaallah manuke ngono niku insyaallah didusi manuke dhewe gak diramut. Tak wale iki nek gak sampean selesekno, mas sampean diobong bojo sampean. Understand? Yes. Tak padhok ning ayat ya. Tak utunane lah. Muga-muga dikai sabar mbek Allah kula. Panjen mulang wong awam kudu sabar, Pak. Sejalan dengan pesan suci Al-Qur'an pada surat Maryam ayat 96. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Shadaqallahul adzim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang maha pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati sesama hamba-hambanya yang mukmin. Bertakwa dan tetap mengerjakan amal soleh. Ini mengandung arti bahwa setiap orang yang benar-benar beriman dan selalu mengerjakan amal soleh
pasti akan mendapat tempat yang baik dalam hati setiap muslim. Walaupun orang yang beriman itu tidak pernah berusaha menarik hati orang lain, namun orang itu pasti tertarik kepadanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngerti dul? Wong iku nek iman temenan. Terus imane iku diwujudno amal saleh. Iku gondone wangi. Wis meneh wis. Gondone bakal dicintai sak padha-padha dulur mukmin. Sapa sing gerakno? Allah Subhanahu. Sing paham alhamdulillah, sing gak paham alhamdulillah. Sampeyan delok wali-waline Allah niku. Diterangno. Uripe dirobong wong. Matine dirobong. Badane mati dikubur sik dirobong wong. Padahal gak tahu pencitraan, gak tahu ngomong aku mati nak yo. Paranono yo. Nggo kembang. Siramen cek adem nak. Luar biasa. Kula nek ngene iki umum eling dawuhe Gus Dur. Dituturno. Gus Dur kuwi nek guyon. Nek pesarane wali-wali ku rame. Duduno nek umat rakyat itu susah. Sampeyan delok sing ngrobong pesarane Gus Ud iki wong seneng ta wong susah ya? Sing utange akeh Al-Fatihah. Gus Al-Fatihah. Gelo tak delok iku wong susah-susah tok, Pak. Tak takon apa? Waduh. Rawat kula ya. Utang kula niki kathah. Anak kula nggodha, bojo kula mboten patek sabar, mecucu man. Lah tawar kon rene mang tirakat ta panjene melarikan diri. Diterangno. Lho kok iso ngono? Rata-rata kelas wong syariat, kelas wong umum geleme balik nang Allah, ngenteni digereng pira-pira tekani coba sing kaenak. Wajar maca agung dirobong wong ngampel iku dirobong wong banyak sing robong susah. Rata-rata kelas wong umum, kelas wong syariat geleme balik nang Allah, ngenteni digiring pira-pira tekani coba sing kaenak. Nek dikai jembar detik cenderung lali Gusti Allah. Kula duwe pengaji senenan niku tak titeni. Banyak pengusaha nek kondisine prima, gak muncul belas. Tapi nek remek tagihane gak metu-metu mesti ndok ngarepin. Wapal aku daftar ke zaman tulangan ben tak wara masyaallah. Iki mengebel aku untuk Bali. Oh, duit-duit iya. Enggak nih gak dedek-dedek ya Allah. Sholawati kok titik yai. Lari-lari wau kok 11. Kulo masih 100 mboten nom. Apa remek kulo. Ya apa senenan iki dunggano dusisi sholawati 1000. Kira-kira sampean pisan teko marum ben kapok itu. Mulai melek prinsip kula wirid itu yang penting kualitas bukan kuantitas. Bukan jumlahnya tapi istiqomahnya. Understand? Sampeyan tahu kula critani kula diundang wong sugih, wong Banjar Surabaya. Zamane ana pondok ana ngopian. Senengane wong salat nariyah didumi jagung lho, Pak. Dumi jagung 4.400 kok kober ngitung wong sing ngundang. Oleh kula, tak waca pisan tak uncal 300. Lho Gus, kok ismari lho, Pak. Sampeyan butuh kualitas apa kuantitas? Ya apa Gus itu gambaran ngene. Sampeyan iki butuh berlian apa boto? Nek sampean gak jelas, sampean pilih di berlian rong keret karo batu merah petang linggan.
Gus tak pilih berlian lah iki selawat mang yo ngono, Pak. Bener gak 4.000 petang tapi tembus Pak macae. Insyaallah ping pira Gus? Iku mang 4.000 tak uncalno ping 3 entek. Sing paham alhamdulillah, sing boten paham alhamdulillah. Sing akeh kan wong-wong pada penekanan jumlah, Pak. Pisan nek sampeyan maca surat ini tapi istiqomah nek mari magrib mari subuh ngene, Pak. Pak. Apa maneh akeh istiqomah, tapi nek akeh kon istiqomah berarti gak iso. Abot boleh nggih ya? Mulai kula ono kiai gak milih wong, waca ping 17.000 tak jelok. Ih, aku takon. Sampeyan ngongon-ngongon tong, sampeyan gak tau maca ngene. Ngono kiai nek ngek ijazah wong-wong dihukum iku ono. Tak jeloki. Ayo padha kiai ini tak takoni. Sampeyan ngek wong pilitan sakmene wae, sampeyan tahu? Gak tahu guys. Lho, ya coy. Kula ngek wirid wong gak lakon jago macaan mari magrib 7. Nek 7 ben sabuke ana ngene gak ono iku sing petite anu sabuke bukan kali 1 lah. Sampeyan rangka 7 ah. Set. Biyen niku dikai sabuk ngono cilik SD. Roh. Angka 7 nek dikai sabuk tengah ganteng ya. Iku biyen sapa sing ganteng? Lah ngono iku ana kuwis lho gak iso. Angka apa yang pakai hiasan ada sabuknya? Gak iso arek saiki. Jelon cak lontong arek. Dadi angka sing disabuki iku angka nah, engko lihat dino tak badhe. Angka apa yang harus dikutangi? Iki gak kiai gak ero, Pak. Saestu. Nek referensine mboten kathah mboten. Ono angka sing yo dikutangi kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Bansri penasaran kete. Surat Maryam ayat 96 niki, Pak. Insyaallah memperjelas, mempertegas supaya sampeyan niki duwe keyakinan. Wong iku nek sinyale nang Allah kuat. Nggih? Insyaallah imane kuat, imane diwujud amal soleh, dicintai Allah, dicintai Jibril, dicintai penghuni langit. Nek wis ngono, Allah nurono apa? Menggerakkan hati penduduk bumi untuk mencintai orang tersebut. Paham nggih? Bisa dilanjut. Sebaliknya, sakwangsulipun wa idza abghadu abdan da'a Jibril fayaqul inni ubghidu fulanan fa abghidhu qal fayubghidhu Jibril summa yunadi fi ahli sama innallaha yubghidu fulanan fa abghidhu qal fayubghidunahu summa tudau lahul baghdau fil ardi. Rawahu Muslim. Jika Allah membenci seseorang, dia akan memanggil Jibril dan berfirman, aku benci kepada si fulan. Maka bencilah ia. Jibril pun membencinya. Setelah itu Jibril memanggil seluruh penghuni langit dan berkata, sesungguhnya Allah membenci si fulan. Maka bencilah ia oleh kalian semua. Seluruh penghuni langit pun membencinya. Setelah itu diturunkanlah untuknya kebencian di bumi. Rawahu Muslim. Allahumma sholli ala Muhammad. Nek sing paham wong sing dicintai mang kari malik tok. Ngene mboten?
Betapa indahnya jika kita hidup di bumi ini bisa makan, minum, dan tidur. Sementara di langit Allah memanggil nama kita, amin. Wis awake sehat, duit nyekel, bojo duwe, anak noto, rezeki lancar, masyaallah. Makan nikmat, tidur nikmat, waduh. Sementara di langit Allah memanggil nama kita. Aku mencintai fulan, maka cintailah ia oleh kalian semua. Top. Sampeyan tak dongakno. Panjenengan kula dongakno. Insyaallah awake sehat seger waras. Insyaallah murah sandang pangan. Kesehatan keamanan. Makan enak, tidur nyenyak. Tapi nama sampean di langit dipanggil oleh Allah. Aku mencintai fulan, aku mencintai fulan. Maka cintailah ia oleh kalian semua. Penduduk bumi moro seneng kabeh nang sampean karena sampean dicintai. Paham? Mulai dijak wiritan. Dijak dzikir, insyaallah, dijak ngadep nang Allah, dijak maca selawat sing temenan. Supaya gondo iku wangi. Lah ngoten to? Sinyale mrono kuat. Nek sinyale kuat, pulsanya penuh nyambung. Bisa dilanjut. Mampu ngikuti jalan berpikir kula niki. Hati mbok menawa sampean kok iko kok gak seneng sampean, iko kok gak seneng sampean. Aja ngilana wangi ke sampean kudu mawas diri. Apa? Mronone kurang. Paham napa mboten? Luwe-luwe gak duwe bodho polahe akeh. Masyaallah. Nek gak duwe bodho sing temen lah. Gak usah macem-macem. Wong urip nang kampung ae wong gak duwe masyaallah, kupinge ditendek. Anake wedok-wedok. Sing kate ngrabi anake lho wedi. Cocok. Bapakne gendeng. Akeh wong buntu kepada lakune dhewe akeh, Pak. Paham nggih? Wong gak duwe sekolah yo gak tamat, donya gak tuh potongan gak ganteng, tuku kaos, mburi ditulis Lapendos. Laki-laki penuh dosa. Anake wedok telu, kate ditakoni wong to, aja keliru. Apa? Bapak niku bangga sebagai orang yang penuh. Saiki macam-macam masyaallah. Kati ngombe karo kancane iki ditatapno yo. Wis gak usah kakek gaya lah. Wis sak madya ya urip iki ya. Sak madya. Allahumma sholli ala Muhammad. Beliau sahabat Zubair bin Awam radhiyallahu an berkata, barang siapa di antara kalian mampu melakukan amal soleh dengan tersembunyi, lakukanlah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibadat tersembunyi itu bermacam-macam. Antara lain melestarikan sholat malam meskipun hanya 1 rakaat. Witir setiap malamnya. Sampeyan gak usah tak kongkon tahajud. Witir, sholat rakaat. Sahabat, yang penting kualitas bukan
Lakukanlah langsung setelah Isya atau sebelum tidur. Atau sebelum fajar. Supaya dicatat di sisi Allah sebagai bagian dari bangun malam. Allahumma sholli ala Muhammad. Tak golekne sing enteng-enteng ae sampeyan cekak melayu teko agama, Pak. Paham nggih? Niki metode ngaji kula. Dina nek mubalek kok pengajian mantep-mantep nerangno siksa kubur. Awas digodhon kok bares. Lembut di tangan digodhon maneh. Gak wis iku. Tambah melayu kok. Aku gak tau nerangno digodhon, gak tau nerangno dicekok lu kok kencing gak. Iku gak tambah api. Umat justru lari dari agama. Pakai sing guri-guri tok ae. Pak, sahabat Zubair bin Awam. Dawuh, barang siapa di antara kalian mampu melakukan amal soleh dengan tersembunyi, lakukanlah. Ibadah tersembunyi itu bermacam-macam. Antara lain, melestarikan sholat malam meskipun hanya 1 rakaat. Witir setiap malamnya. Lakukanlah langsung setelah Isya atau sebelum tidur. Atau sebelum fajar supaya dicatat di sisi Allah sebagai bagian dari bangun malam. Otak dijumlahkan walaupun 1 menjadi medit. Menjadi medit. Wis aku melok sing iku aja kan. Sebagaimana sabda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An aliyin qal al-witru laisa bi khatmin ka salatikumul maktuba. Walakin sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qal innallaha witrun yuhibbul witra. Fa'autiru ya ahlal Qur'an. Rawahu Tirmidzi. Insyaallah. Ali bin Abi Thalib berkata, salat witir tidak wajib dan tidak pula seperti salat maktubah kalian. Hanya saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengerjakannya dan beliau bersabda, sesungguhnya Allah itu ganjil dan menyukai yang ganjil. Karena itu lakukanlah sholat witir wahai pembaca Al-Quran. Rawahu Tirmidzi. Allahumma sholli ala Muhammad. Muka-muka bisa ngelakoni ya. Muka-muka bisa ngelakoni. Contoh lain saliyane witir. Banyaklah berzikir kepada Allah. Wis kare bondo, macam-macam wirid sing enteng. Ibadah enteng kare bondo ya wis. Wong delok balapan jalan sebelah kowe bayar. Delok kiai gratis. Delok pedes nang Taman Safari lu bayar. Delok kiai gratis. Tak pikir-pikir ya Allah larang pedes ya. Ayo meneh cacaan minggu maneh lu nang Taman Safari aja bayar. Diburu tak gak karo satpame kon. Dikai ngaji kiai wis ditutur dalan keselamatan kae mangan. Insyaallah kadang-kadang ngerusak. Sak piring-piringe digawa. Nek dielingno kanca barokah. Yai lho gak apa-apa kon kok nyocot. Pak, Allahumma sholli ala Muhammad. Saya minta dunganya banyak berzikir kepada Allah. Sering saya katakan bahwa bisa itu kalah dengan biasa. Sing sapane kepingin iso zikir, ya kumpul wong sing seneng zikir, lha ngoten ta? Nek seneng rasane wong ya kumpul wong sing seneng rasane wong. Seminggu wis lecet sampean. Kepingin tadi wong sing ahli selawat, ya kumpul wong sing ahli selawat.
Sesungguhnya tidak ada yang lebih disukai Allah melebihi kita mengingatnya. Ya Allah maksudnya. Sebagaimana sabda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Darda radhiyallahu an qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairul lakum min infaqid dhahabi wal warik wa khairul lakum min antalqau aduwakum fadadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum qalu bala qal dzikrullahi ta'ala rawahu Tirmidzi. Allahumma shalli ala Muhammad. Tadi dikai Allah ketelitian ono tulisan keliru sedikit nih loh, kurang nih loh. Ono feeling nek kurang. Meneng wae ada lagi kurang tulisannya. Lagi bisa itu kalah dengan saya ulangi, coba pakai hadis iki ya. An Abi Darda radhiyallahu an qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'iya fi darajatikum wa khairul lakum infaqid dhahabi wal warik wa khairul lakum min antalqau aduwakum fadadribu a'naqahum fayadribu a'naqakum qalu balaqal dzikrullahi ta'ala rawahu Tirmidzi. Diterjemahkan apa mboten? Maukah kutunjukkan amalan yang paling baik, paling suci di sisi Sang Maharaja, dan paling tinggi di derajat kalian. Lebih baik bagi kalian daripada emas dan uang. Juga lebih baik bagi kalian daripada bertemu musuh, kemudian kalian saling memukul lehernya. Mau jawab para sahabat, apa itu wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berzikir mengingat Allah. Rawahu Tirmidzi. Allahumma shalli ala Muhammad. Contoh lain bersedekah. Sampeyan tak dongakno seneng sedekah. Nek wis kula ngomong sedekah iku durung mesti rupa dhuwit, durung mesti rupa beras, gula, kopi, durung mesti berupa materi. Rai sing ngajar iki sedekah. Paham nggih? Engko sing soge-soge gak gelem sedekah dhuwit mau aja tok guyang, tak sodok kon. Ya emang nerangno e. Nek ana aku gak usah ngetokno dhuwit wis pokoke guyang kuwi. Tak idoni kon. Ya, bersedekah diam-diam gak diumumno. Bisa-bisa tangan kanan yang memberi, tangan kiri tidak. Sesungguhnya bersedekah dengan diam-diam meredakan murka Allah. Gusti Allah kalau asal murka boleh gak murka. Jika sholat fajar, insyaallah Abu Bakar terbiasa pergi ke padang pasir, tinggal di sana sejenak, kemudian kembali lagi ke Madinah. Karena penasaran, suatu hari Umar diam-diam membuntunya Abu Bakar setelah sholat fajar. Tadi saya dina Abu Bakar, nek mari sholat fajar, metu Pak. Saya dina Umar penasaran nanti Abu Bakar. Ternyata setelah diketing, itu masuk di sebuah tenda kumuh di tengah padang pasir. Ternyata di situ ada wanita buta ngeramut anaknya. Dibantu keperluannya, didangno, dikai makanan, dianu. Karena bang Pak, didengkek karo Sayyidina Umar. Lah Abu Bakar.
Nek sampean tahu ndengke ngene kan gak tahu. Sing gelek kan ndengke wong gendaan sampean. Insyaallah saking penasaran ngono opo iki. Ternyata Abu Bakar sengaja keluar dari Madinah untuk datang ke sebuah tenda kumuh di tengah padang pasir. Setibanya di sana Umar tersembunyi, singitan, jangan kepingin roh asine. Gak melot. Singitan. Setelah Abu Bakar keluar, metu, Umar masuk ke dalam tenda tersebut. Ternyata di dalam tenda ada seorang wanita tua dan buta bersama seorang bayi kecil. Umar bertanya kepada wanita buta itu, siapa orang yang datang kepada kalian tadi? Coro-coro, sinten sing teko teng sampean wau sinten? Ternyata wong jawab polos. Aku tidak tahu. Kula mboten semerap. Yang jelas ia seorang muslim. Setiap pagi ia datang kemari. Bayang loh. Jadi sing becik iku wong muslim itu. Wong Islam. Kula nggih mboten kenal insyaallah. Tapi benesnya wong iki rene. Tanya mana Umar, apa yang diperbuat orang yang datang itu? Wanita itu berkata, ia menyapu tempat kami ini. Siapa ini? Mencampur adonan kami. Nah, adonan ini berarti melok masak. Gitu betul? Insyaallah memeras susu ternak kami lalu pergi. Intine Sayyidina Abu Bakar iki bantu keperluane wong sing pijak nduk tenda iki. Paham napa mboten? Sambil pergi Umar berkata, wahai mulianya engkau Abu Bakar. Engkau membuat lelah para penggantimu. Siapa yang mampu mengganti kamu wahai Abu Bakar? Membuat lelah penggantimu. Begitu hebatnya amalnya Sayyidina Abu Bakar. Masya Allah disembunyikan. Masya Allah saking kepinginnya oleh derajat di sisi. Siji kali kula kali zaman nyokong masjid pisan diumum-umumno sate. Kadang-kadang nyokong masjid 1000 jauh barokah Fatihah kaping 7 bapak mbane pamane. Kok cik murahe 1000 ditugel 7. Diserang karo wong-wong Wahabi sing gak seneng hadiah Fatihah. Masyaallah, wong Fatihah kok didum-dumno, lah gak uman. Wong Wahabi lah ngono, Fatihah kok didum-dumno wong lah gak uman. Aku nek wong ngomong ngene eling basman. Tanggane iki lho. Kon rene arep apa? Apa-apa? Nek kon apa-apa arep aku gak. Mang tak setel panyolan basman. Kon rene arep apa? Apa-apa? Nek kon apa-apa arep aku gak. Jare di rumah nek ngene Abu Bakar sopo sing nututi sing sok ganteni amalmu sing kaya ngene. Tadi kagum plus heran. Begitu mulianya akhlak mulianya Sayyidina Abu Bakar bantu wong sing kaya ngono gak diumum-umumno. Understand? Kadang-kadang sampean kaya wong pisane diumum-umumno. Kon roa sarung sing digawe Sali ngaji. Teko aku iku. Sing syuting iki lho. Mulai aku gawe ngene iki larang gak ono wong sing aku. Teko aku iku, Dik. Bali kok dikai jas yo gak digawe. Kain. Jas udan yo. Kaget ae. Wis tak dongakno sugih kabeh. Niku materi ini cek uwake, Pak, waktune mboten nutut. Pun kula donganane nggih. Sampeyan tak dongakno berkah. Selamat. Seger waras. Kecukupan. Ngajine sing istiqomah ya. Sing istiqomah masyaallah.
Nek teko rada sore, jeding-jeding sing lunyu-lunyu iku dipel ya. Serius iki. Serius dipel, masyaallah. Ditoto lah sing anu-anu. Supaya sampean mati sak waya-waye dicelengan. Tepak mati nang kuburan murup sinar. Karo. Sapa karo? Oh, iki mono kelakuanmu. Sing pengajian teko sore nglijiki jeding iki lho. Kayak keterangan ngene meneh jeding situ keroyok wong sampeyan iki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqad wa tanfariju bil kurab wa tughda bil hawaij wa tunalu bir raghaib wa husnul khawatim wa istasqal ghamamu bi wajhihil karim wa ala ali wa sahbi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka as-sabata fil amri wa nas'aluka al-azimata fi rusdi wa nas'aluka syukra ni'matika wa husna ibadatik wa nas'aluka lisanan sadiqan wa qalban saliman wa na'udzu bika min syarri ma ta'lam wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa nastaghfiruka mimma ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.